अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान की सियासत एक नई करवट ले रही है। दहाइयों के बाद पहली बार ये एहसास मजबूत होता जा रहा है और पूरे मुल्क में कि मुल्क का मौजूदा इंतजामी निज़ाम मजीद इसी शक्ल में नहीं चल सकता। निज़ाम की इस नाकामी का इतराफ़ और नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स की बहस का आगाज़ पिछले हफ्ते उस वक्त हुआ जब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने नए सूबों या खुद मुख्तार इंतजामी यूनिट्स के क़याम पर जोर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सिर्फ वसाइल की कमी नहीं बल्कि एक पुराना हुकूमती ढांचा भी है। 25 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला पाकिस्तान आज भी तकरीबन उसी इंतजामी नक्शे पर चल रहा है जो दहाइयों पहले बनाया गया था। दुनिया बदल गई, आबादी कई गुना बढ़ गई, शहर फैल गए, मगर रियासती ढांचा वही खड़ा है जहां पर आज से 70 साल पहले खड़ा था। यही वजह है कि नए सूबों और खुद मुख्तार इंतजामी यूनिट्स की बहस अब सिर्फ सियासी नारा नहीं बल्कि एक बेहतरीन गवर्नेंस की एक संजीदा तजवीज़ है। दुनिया के कई ममालिक ने वक्त के साथ अपनी इंतजामी तकसीम को बदलकर गवर्नेंस बेहतर बनाने की कोशिश की। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जहां 1956 तक 14 सूबे थे और आज भारत 28 सूबों और 8 यूनियन टेरिटरीज का मुल्क बन चुका है। ये तब्दीलियां सिर्फ नक्शा बदलने के लिए नहीं थी बल्कि इसका मकसद हुकूमत को अवाम के करीब लाना था। गवर्नेंस पर होने वाली रिसर्च भी यही बताती है कि जब तमाम अख्तियारात एक ही कैपिटल में जमा हो जाएंगे तो दूर दराज इलाकों के मसाइल हल होने में ज्यादा वक्त लगेगा। इसकी अगली तस्वीर पाकिस्तान में नजर आती है। हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना या थरपारकर के लोगों को अपने छोटे बड़े मसाइल के हल के लिए कराची पहुंचना पड़ता है। जनूबी पंजाब के अवाम बरसों से कहते आए हैं कि ज्यादातर फैसले लाहौर में होते हैं। केपी के जनूबी अजला और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में भी यही शिकायतें सुनने को मिलती है। पाकिस्तान का आइन भी इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने की बात करता है और आइन का आर्टिकल 140A सूबों को पाबंद करता है कि वो लोकल गवर्नमेंट को सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात देने दें, मगर बदकिस्मती से इस कानून पर आज तक अमल नहीं हुआ। आइन की इस शर्त पर अमल ही नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि नए सूबों या खुद मुख्तार इंतजामी यूनिट्स का मुतालबा कई दहाइयों से मौजूद है, मगर सियासी जमातें इस पर मुस्तकिल इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सकती। ताहम अब पहली बार इस सिलसिले में सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट सीरियस नजर आती हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की मुखालफत जैसी कुछ रुकावटें अब भी मौजूद है, मगर अवामी सतह पर यह मुतालबा हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रहा है कि नए सूबे या खुद मुख्तार इंतजामी यूनिट्स इस वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इसका मुजाहरा हमने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ARY न्यूज़ के एक पोल में देखा जो बताता है कि पाकिस्तान के 70 से 97% अवाम नए सूबे बनाने के हक में हैं। तहम असल सवाल नए सूबों से भी बड़ा है। पाकिस्तान को एक ऐसा निज़ाम चाहिए जहाँ फैसले अवाम की दरवाजे तक पहुँचे, ना कि अवाम को अपने मसाइल के हल के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी एक शहर का रुख करना पड़े। इस मौजूद में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुब्तदा कौमी मूवमेंट के सीनियर डिप्टी कन्वीनर वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल। तो भाई, अब ये जो गुफ्तगू थी ये अब एक कौमी बहस का रुख इख्तियार कर गया है। हम और बहुत सारे लोग इस मुल्क के इसको अपने गोशों में गुफ्तगू करते थे, लेकिन ये पहली बार एक इसकी कौमी हैयत बन गई है, कौमी बहस बन गई है। ये कौम ने रिकग्नाइज कर लिया है कि हमारा नंबर 1 प्रॉब्लम है और हमारे आपके कैबिनेट के कई लोग जो हैं वो खुद इसकी तायीद कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस बात की तायीद कर रहा है। पंजाब असम्बली ने इसमें एक रेजोल्यूशन भी पास करी है। तो ये एक मजबूत लेकिन क्या आपका तजुर्बा क्या बताता है इस मामले पे, आपकी मालूमात और आपकी जो इस वक्त आप काबीना के मेंबर हैं, कि ये एक नॉर्मल एक ऐसी गुफ्तगू है जो कि आएगी और चली जाएगी जैसे इससे पहले भी हुआ, या इस दफ़ा आपको लग रहा है कि ये एक फैसला कुन घड़ी है? कमरी, थैंक यू सो वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगता है कि नहीं, ये वो टाइम आ गया है कामरान भाई कि जहाँ पर अब हमारी ख्वाहिश से ज़्यादा मुल्क की ज़रूरत हो गई है। और ये पाकिस्तान के जितने भी पिलर्स हैं, रियासती पिलर्स हैं, मीडिया एक पिलर है, फ़ौज एक इस्टेब्लिशमेंट एक पिलर है जिसको आप फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, पार्लियामेंट एक पिलर है, सियासी पार्टियाँ एंड वहाँ पर इस वाली बात की बहुत ज़्यादा अब विजिबिलिटी आ गई है कि हमने सब कुछ करके देख लिया है। ये मुल्क जो एक आम आदमी को, इंसान को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। अच्छा भाई, हम क्या गरीब मुल्क हैं? हमारे पास वसाइल नहीं है? नहीं, हम वसाइल में माला माल हैं। मसला वसाइल का नहीं है, मसला वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का है।
اور جب ہم اپنی ہسٹری نکالتے ہیں کامران بھائی، جیسا آپ نے اپنی بات میں فرمایا، 1951 کی جو سینسز ہے وہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 3,70,00,000 لوگوں کی ہے اور 4 صوبے ہیں۔ 2023 کی جو ہے وہ سینسز بتاتا ہے، اور ابھی چونکہ میں ہیلتھ منسٹری میں ہوں تو مجھے روز کی ڈیٹیل ملتی ہے، تو 2023 کے سینسز میں آپ 24 کروڑ سم لاکھ، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ 26.5 کروڑ ہو چکے ہیں۔ ابھی آج 2024 ہمارے پاس ہم 26.5 کروڑ ہو چکے ہیں۔ 2030 میں ہم انڈونیشیا کو سرپاس کر جائیں گے، ہم 5ویں سے 4تھے بڑے ملک بن جائیں گے 2030 میں۔ نا صوبے آج بھی 4 ہیں، تو جب اس کا کبھی اس کا حل کیا ہے؟ پیسے تو کامران بھائی پہلے دن جس دن بجٹ آتا ہے، اس سال کی بات بتا دوں، 8,700 ارب روپے آپ نے صوبوں کو بانٹ دیے۔ 8,700 ارب روپے، 18,000 کا پورا بجٹ ہے، اور اس میں سے ابھی 60,000 میں نہ فوج کو پیسے دینے، نہ آپ نے انٹرسٹ پے کرنا ہے، نہ آپ نے جو ہے وہ لون پے کر آپ نے قرض واپس کرنا ہے، نہ آپ نے پی آئی اے کو دینا ہے، نہ آپ نے ریلوے کو، کچھ نہیں دینا ہے، اور کوئی بھی نیشنل کرائسس اس کے لیے پیسے نہیں۔ آپ نے یہ 8,700 ارب روپے تو یہ 4 لوگوں کو ملے، 4 لوگوں کو، جس کو آپ وزراء اعلیٰ کہتے ہیں، جو آپ آج ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، ان 4 لوگوں کے بجائے 20 لوگوں کو یہی 870 ارب روپے بڑھنے چاہیے، یا 22 لوگوں کو بٹنے چاہیے۔ وہ جو ڈش ہے، یہ 4 لوگوں کے پاس آ کر یہ چیز پارک ہو جا رہی ہے، اور وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب ملک میں جس مسائل کی ہم بات کرتے ہیں، اس کا حل جب ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ جو کہ وزیر داخلہ نے بات کی، اور آپ جو ہم سب لوگ، کہ بھئی ملک میں انتظامی یونٹس ہونے چاہیے ڈیسنٹ، اس میں کوئی خرچہ نہیں بڑھ رہا۔ اگر پنجاب کو 4,800 ارب روپے ملے، میرے صوبے کو 2,263 ارب، ایک سال میں 2,000 ارب، 18 سالوں میں اس حکومت کو صوبے 22,000 ارب روپے ملے، 22,000 ایک فرد کو۔ اچھا، 22,000 ارب روپے ملے ہیں مصطفیٰ بھائی حکومت سندھ کو 18 سال سے، جب سے ان انٹرپٹڈ حکومت ہے۔ یہ بھی دنیا کا ایک ریکارڈ ہے کسی بھی صوبے کے لحاظ سے، اسٹیٹ کے لحاظ سے۔ اچھا، اس کے ایوز جو ہے، اس کا وہ شہر جو اس میں 95 سے 96% اس کے ریونیو میں، اس کے ایکسچیکر میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، جو پاکستان کی بزنس سے شہرک سمجھا جاتا ہے، جو پاکستان کی معاشی لائف لائن سمجھا جاتا ہے، وہاں پر پانی نہیں آتا۔ آدھے سے زیادہ شہر میں پانی نہیں آ رہا، 18 سال سے پانی نہیں آ رہا۔ یہاں پہ گنتی کی سڑکیں ہیں جن کو ہم پختہ سڑکیں کہہ سکتے ہیں، نارمل کسی طرح کی سڑکیں کہہ سکتے ہیں، 4، 6، 8 بڑی سڑکیں ہوں گی، باقی کوئی سڑک نہیں ہے، جہاں پہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ ملتان، پنڈی میں، پشاور میں، لاہور میں سیف سٹی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، ڈیسنٹ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، یہاں پہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ نمائشی بسیں جس کا آج تک نہیں بتایا گیا کہ کل کتنی ہیں، یہ 3 کروڑ کے شہر میں یہ کتنی بسیں ہیں جو کہ نمائشی ہیں، جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پہ اس پورے ماحول کے اندر اس کو 22,000 ارب میں سے اتنا بھی نہ ملا کہ اس کو پینے کا پانی مل جاتا۔ زبردست بات ہے۔ اب میں آپ نے جو بات اب اس کا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں، پیچھے ہوا کیا ہے، کیوں ہوا جو آپ بتا رہے ہیں، سب ہے۔ اور آپ ایک اور بات ایڈ کر لیں کامران بھائی کہ کراچی دنیا کے انسانوں کے رہنے کی 3 نمبر پہ بدترین جگہ ہے، عالمی رینکنگ ورسٹ لیونگ سٹی ان دی ورلڈ کی کیٹیگری میں دوسری بار سال میں آیا ہے، دوسری دفعہ سال میں آیا ہے۔ اینڈ مائنڈ یو، یہ عجیب بات ہوئی، میرے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا۔ اچھا، میں 300 ارب روپے خرچ کیا، جو آپ بات بتا رہے ہیں۔ دیکھیے